এইଠି ଆମର କଥା ପଡିଛି ଜାନାମ ମୁକତି ପସରା ସେ କିମ୍ପା କଲେ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ନାରଦ ତୁ ଗୋପୀଙ୍କି ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭାଗବତ କହିଛି ସଦଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ଘରରେ ଜଳେ ବୈଠା। କହିଲେ ନାରଦରେ ସେ ଆଜିକା ବାବାଜୀ ନୁହଁ, ତୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ନାରୀ ନୁହଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ। ଯୋଉ ପଦ ବୋଲିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପଛରେ କହିବି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ କରି ଏବେ ହୋଇଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋପୀ। ତାହେଲେ କୋଉ ଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳ? ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ସେ ବିହାରୁ ବିହାରୁ ଦଣ୍ଡକାର ଏତେ ସମୟ ଧରି ବସିଲେଣି ଧାଡ଼ିଏ ମାତ୍ର ଆଉ ଶୁଣ ପୁଅରେ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲ ମା ଜନକନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ମହାରାଣୀ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ବାଟ ଦେଇକରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ବାବାଜୀ ବସି ପୁରସ୍ଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ନାମ। ପୁଅ କହିବାକୁ ସବୁ ପଦ ତ ବେଳ ନାହିଁ। ବିହୁ ଥିଲେ ଯେ ଆହୁତି ଅଗ୍ନିର ବିସ୍ମରିଲେ ଆଦ୍ୟ ସ୍ୱାହା ଅକ୍ଷର। ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଲା ବେଳେ ଓମ୍ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା, ସେ ସ୍ୱାହାର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ହା ରାମଙ୍କୁ ଦେଖି ଖାଲି ହାୟ ହାୟ କଲେ। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବନଦ ଶ୍ୟାମ କାହିଁ ଏ ଥିଲା ବରିଲା ଏ ରାମା କି ତପ କଲା। ବାବାଜୀ ମାନେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବିଧାତା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରନ୍ତା ନାରୀ ମହା ଯଦି ଦୈବ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ କରନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ। ପୁଣି ବାବାଜୀ ମାନେ ଭାବିଲେ କହିଲେ ଆମେ ତ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ କେମିତି ହବୁ, କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ହବା। ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷର ଆଖି ନାରୀର କୋଉ ଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ପଡେ? ଏ ଯୌନାଳୀ ଯୁଗ୍ମ ଉପରେ, କୁଚକୁମ୍ଭ ଉପରେ। ବାବାଜୀ ମାନେ କଲେ କଣ? ଇଏ ବହିଥିବା ତୁମ୍ବି ଉରରେ ରଖି ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଲାଉ ତୁମାରେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ତାକୁ ଛାତିରେ ଥୋଇ ଆଗ କାଳେ ଯେମିତି ପୁଅ ପିଲା ସବୁ ହଉଥିଲେ ଝିଅ ପିଲା ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ଗୋଟେ କୌପିନି ଭିଡି ଦେଲେ। କହିଲା ଆହା ଇଏ ହେଇଗଲା କୁଚକୁମ୍ଭ। ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ। ପୁଅରେ ସେ ହେଇଗଲା ବେଣୀ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଫୁଲ ଆଣି ସେଥିରେ ଖୋସିଲେ। ଗୋଟେ ବଡ ବଡ କୌପିନି ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପକେଇଲେ। ବଢିଆ ହେଇଛି, ଆମେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇଗଲେ ଚାଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଆମକୁ ବାହା ହେବେ। ଏ ପୁଅ ମନ ଦେଇକରି ଶୁଣ, ଇଏ ଲାଉ ତୁମ୍ବା ସିନା ହେଇଛି ସ୍ତନ, ଜଟ ସିନା ହେଇଛି ବେଣୀ, ଫୁଲ ଖୋସିକିରି ସିନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢେଇଛନ୍ତି, କୌପିନି ସିନା ଓଢଣା କରିଛନ୍ତି, ଦାଢି ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ଲାଦ ହେଇଗଲେ। ବାପା ମାନେ ଯିଏ ବଇଛ ପାଲା ଶୁଣୁଛ, ବାପା ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଏବେ ଖାଲି କହିଦେ କାହିଁ ଗୋଟେ ମାଇଚିଆ ସେମିତି ହଉଛ, ମତେ ଆଉ ଗାୟକ ବୋଲି ଭାବିବ? କହିବ ଏଡେ ଅଣ୍ଡିରା ତୁ, ମୋ ବେକକୁ ନାଇଁ ଦି ବିଧା ଥୋଇବନି। ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ କହୁଛି? ମାଇଚିଆ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ହଜମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବାଜୀ ମାନେ ନିଜର ପୌରୁଷତ୍ୱକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ରାମଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ଯାଇକରି ବୁଲିଲେଣି, ଆମକୁ ବାହା ହ, ଆମେ ତମର ହବୁ।
भगवान राम गोटे धाड़ी एते बाट मु आइले अनेक जन्म तप करी एबे होइले नहीं क्या भगवान राम से हसी देले बोले हे बाबाजी माने ये जन्म रे मु अनुकूल नायक द्वितीय बार परिग्रह करी पारिबी सीता को देइछि कथा विरासिनी न करिबी आनत पासर हरे सीता को देइछि कथा द्वितीय स्त्री परिग्रहण करिबिनी ये जन्म रे तमे मोर हेई पारिबनी मु किंतु तमु कथा देली मु तो कहिछि ना जहार जेउ भाव देखि नाब मु दिए सळकी आ गीतार मध्य अर्जुन कहिछि जे तथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम ओरे सही दिन किए काहु कहउछि ब्रह्मा कहउचंती नारद कहले तू कालका जोगी श्रीमे जटा गोपी भाव तू कौन जानिबु सेई दिन प्रभु वर देइथिले बल्लभी तुम्हें होइब द्वापरे कौ दिनर तपस्या कौ दिनर बर से ताल कौन सत्य माई से प्रकृत स्त्री से दिनर साधना से दिनर बाबाजी प्रभु को पाइबा पे जन्म रे होइचंती गोपी नारद तोर एते तपस्या तू कहलनु तांको बाहा हबु औ जा हबार हेलानी सेई टिकी गले आमर ओडिया रे गोटा रूढ़ी नहीं बापा मांडिया जाऊ देइछि जे हगेई मुतेई न बसेई मदन मोहन को पाख को न गले आउ तोर गति नाही मुक्ति नाही आउ तो भितरे जो संदेह जन्म मुक्ति पसरा से किंपा कले परदारा ता तळ धाड़ी रे परा ता उत्तर अछि जे परदारा करी नाही समस्ते कहती जी परदारा परस्त्री करनी तार मुक्ति नहीं सेठी टिके बाग अच्छे गोटे चाबी अच्छे दारा को जी पर करी नहीं भवे ताहार मुक्ति कहीं कौन बुझे आज्ञा दारा को जी पर करनी हे बापा माने भल कर बुझ जी भावुची स्त्री हूँ गोटे देह सुख मेन्टेबार कंडेई तार मुक्ति जमा नहीं मो बापा माने जी बईच बेलपड़ार पुओ माने तुम धाड़िए कही तमें पुओ बयस रहे भी तुमको धाड़िए कही जाऊ 12 मास 12 थर जदि पारुछ उणा कई खराब भाव नहीं मुंडे 12 पाचिलानी बोली मुझे कहबिनी बॉम्बे रे चाकरी करते आई दिनुटा आश्रम हौ नहीं मात्र 15 दिन रही पळेबी नहीं कोन नहीं शास्त्र कहिले 12 मासरे 12 थर से पुणी काहे की ये स्त्री रमण बापा मो कथा मने रखिले भल न रखिले मोर किछि न रखिले किछि दोष नहीं केता बार जाए स्त्री सहित मिशिब ये स्त्री रमण ऋतु महते पुत्र जन्म सेतिके बेला जाए स्त्री सहित मिलित हबार सुजोग हमको धर्मशास्त्र देइछि केते बेला जाए वंश रक्षा पे तो पुओटी गला तापरे से कहीं मुचुकुंद हस हसुची अरे आपन सही अवस्था हेछि केवल पुत्र जन्म अर्थ पुओरे सेतिके नुह केवल यज्ञ पशु भात सर्वथा
जे पर द्वारा करी नाही द्वारा को जे पर करिने देह सुख पाई द्वारा संगे अनवरत जे दैहिक क्रिया रे निमग्न हला तार गति केवल नरक को नहीं कि आज्ञा भागवत से कही कल्पे पर्यंते ए जीवन लता पीड़ने तनु खेल आज समस्ते जो ही नवक युवक आउ कही अच्छे और सजन मंडली मोर डेरी थिल श्रुति आज कंटा देगला भोक जोर है और जहा दया करथिले देव नारायण भावे तारीख प्रदाय विराजन मस्तके दया करथिले ब्रह्मांड गोसाई पुराई चक्रे करथिले जालनारे लगी जाऊ अच्छे और आनंदर बड़ करी हरि संरक्षण महाबाहु विदाय बेलारे संपूर्ण सागरे आनंद मनरे उच्च स्वर गोटे हरि बोल हुड़ी कर ताड़ी दियो विश्व दुख दूर हे